কাশী পূর্বাক্ষ কাশী পূর্বাক্ষ শিলটঙ্ক गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी बिंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की दादा जुबजात्मक भुजमंडल धाम की लीला पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की मायापुर नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्र गौर हरि की पंचतत्व भगवान की भक्त रक्षक भगवान निसिंह डायरेक्टर श्री श्रीमद गौरांग प्रेम स्वामी महाराज महाराज के আমরা স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি সবাই মহারাজের উদ্দেশ্যে সবাই উঠে দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে মহারাজকে স্বাগত জানাবেন উলুধ্বনি হরিধ্বনি জয় শ্রী শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ কি সবাই মাটিতে মাথা দিয়ে প্রণাম নিবেদন করুন মহারাজের উদ্দেশ্যে বাঞ্ছা কল্প তরু ভস্য কৃপা সিন্ধু ভবে বচ পতিতানাং পাবনে বৈষ্ণবের শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ আমরা 45 বছর পূর্বে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত সংঘ ইসকনে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি ইসকনের গুরুকুলে শিক্ষকতা করেন, পরে গুরুদেব कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। এখন আমাদের এই অঞ্চলের নামত্ব প্রচার এখন মহারাজের চরণ কমলে আমরা প্রার্থনা করব। Oh